Bonjour les filles, مرحبا بكم sur la chaîne. اليوم جيتكم بواحد الكوتي خفيف وشباب واللي يعجب كاع الصغار والكبار اللي هو les beignets. Donc pour préparer nos beignets, on a besoin de 400 grammes de farine de type 45. La type 45 en Algérie نلقاوها في la marque Mama je pense. Donc حوسوا عليها, c'est la farine اللي مخصصة pour المعجنات. عندنا ساشي نتاع الفاني، عندنا هنايا 190 غرام نتاع الحليب، مغرف صغيره نتاع الفاني، قرصه تاع ملح، عندنا هنايا 30 غرام نتاع سكر، 20 غرام نتاع الزيت، و40 غرام نتاع الدهان دايب. عندنا 10 غرامات نتاع الخميره تاع الخبز. انا هنا درت 10 غرامات باسكو راه البرد شويه، كي يكون الحل حامي نديرو غير 7 غرامات بزاف. وعندنا هنايا un œuf entier et 2 jaunes d'œufs. Donc on recommence les ingrédients. Donc pour nos beignets, on a besoin de 400 grammes de farine de type 45, un sachet de sucre vanillé, 190 grammes de lait tiède, 30 grammes de sucre, 20 grammes d'huile et 40 grammes de beurre fondu. Une petite cuillère d'arôme de vanille et 10 grammes de levure boulangère. Un œuf entier plus 2 jaunes d'œufs. Une petite pincée de sel. Donc, pour la première étape, on va commencer par ramener d'abord le lait. On met notre levure dans le lait et on va prendre juste une petite cuillère de sucre qu'on va mélanger avec le lait. Ça, c'est pour une première étape. On va laisser notre levure monter, تتفاعل avec le حليب. Donc on laisse de côté. Entre temps, on va ramener un grand récipient. On va commencer à mettre tous les ingrédients qui restent. Donc je commence, j'ai mis le sucre vanillé, les 40 grammes de beurre fondu, les 20 grammes d'huile, à peu près 2 cuillères à soupe d'huile. On essaie باش le beurre هذا باش ما نضيعوش les ingrédients. عندنا هنايا لو غاس نتاع لو سكر اللي بقالنا، دينا منه مغرف حطيناها avec la levure. La quantité نتاع البيض، donc un œuf entier et 2 jaunes d'œufs. Voilà. Une petite cuillère d'arôme de vanille, une petite pincée de sel, et on va venir mélanger tous les ingrédients avec un fouet. Là, on va mettre à peu près les 3 quarts de notre quantité de farine. Voilà, je vais laisser un petit peu de la quantité en dernier. J'essaye de mélanger tous les ingrédients ensemble.
فوالا لا ريفور تاعي راها واجده. نجي نحطها je la mélange avec le reste des ingrédients. Et là, on va venir rajouter le reste de la farine. Tout à l'heure, on a pris 400 grammes de farine au début. Donc, on a mis les 3 tiers. Et là, on rajoute le reste pour ramasser notre pâte. On a le fouet et je vais travailler à la main. Voilà. Donc voilà, moi j'ai fini de pétrir ma pâte. J'ai ramassé, là on voit bien que la pâte elle ne colle plus aux mains. Je vais la faire en boule et je vais la remettre dans mon récipient pour la laisser monter une première fois. Donc elle va prendre à peu près 1h30 à 2h. Donc je vais la mettre dans un endroit chaud, tiède, et je vais lui donner le temps de monter tranquillement. Là, comme il fait froid, elle peut prendre même un petit peu plus de temps, mais de toute façon, il faut surveiller. Dès qu'on voit qu'elle a doublé de volume, on va l'étaler pour faire nos beignets. Donc on revient tout à l'heure après la montée. Voilà les filles, les beignets تاعنا بالماء خمرة. Maintenant, je vais les dégazer. نجي ندير شويه تاع لا فارين في البلان دو طرافاي تاعي باش نحلهم. نحتاج هنايا باش نحل لاباط تاعي والريق، وديت قطعه كيما هذه باش نقطع بها لي بيني تاعي. فوالا ليبيسور نتاع فوالا تشوفوا سي اون بات كي ne colle pas. Je prends mon emporte-pièce et je fais انا وجدت سنيوه كيما هذه، درت فيها البابي سوفوريزي اللي قطعتها ببخي تقريبا حق ما ندير كل بيني في ان مورسو باش من بعد تجيني سهله من نرفدهم للقلي. فوالا البنات، انا هنايا راني وجدت مقله بالزيت. Donc une poêle avec de l'huile. J'ai préparé déjà une assiette avec du sucre glace dedans. Et je vais venir récupérer
les beignets que j'ai préparés tout à l'heure. Je vous montre les beignets تاعنا كيفاش طلعوا مليح. Ce que je vais faire كي يحمى لي الزيت تاعي نرفد الحبه تاع البيني بيها بالورقه تاعها ونحطها في المقله et tout doucement j'enlève le papier. Donc انا ندير البلاص حدايا باش نحط البيني تاعي اكوتي باش نشوف انا تبان لي الزيت تاعي راهي بدا تحمى. نحط لو بروميير سي تاعي دونك نختص الورقه نتاع لو بيني ونخلي الزيت دوك نروحها تجي تحت البيني وي on va tout doucement je vais venir récupérer mon papier sans toucher au beignet باش هكا on est sûr بلي البيني تاعنا ما يطيحناش الخميره تاعه. هاد لي بيني اللي قلعناهم انا وجدنا هنايا طبسي درنا فيه لو سكر كريستاليزي. دونك شنو نديرو لي بيني تاعنا نرمضوهم في السكر. فوالا نديروهم مادام حامي باش لو سكر il va coller sur les beignets. درنا فوالا لي بيني تاعنا هما كي كملت قليتهم ودرتهم في السكر. دروك عندي هنايا غادي ندي اون بوش ادوي درت فيها هاد لادوي الصغيره نعمرها بالنيتيلا.